أهلا بكم أيها الباحثون عن المعرفة، يا من تجرؤون على النظر خلف حجاب الواقع والكشف عن خفايا الزمان. أنا رفيقكم في هذه الرحلة إلى أعماق الفولكلور، إلى عالم تتراقص فيه الأرواح وتتحدث فيه الطبيعة. اليوم نفتح لكم صفحة من صفحات القدر، صفحة تحمل عنوانا غامضا يتردد صداه في همسات الريح وأسرار القلوب. استعدوا، ففي هذا اليوم بالذات 3 سبتمبر لا تسير الأمور على طبيعتها المعتادة. هناك قوة خفية تتجلى وإشارات كونية لا يمكن تجاهلها. إنه ليس مجرد تاريخ في التقويم، بل هو يوم الأسرار الخفية، يوم تتضاءل فيه الحدود بين المرئي واللامرئي، وحيث يمكن للقدر أن يكشف عن نفسه لمن يمتلكون بصيرة الملاحظة وصدق النية. يوم الأسرار الخفية ليس عيدا وطنيا أو مناسبة دينية احتفالية بالمعنى التقليدي، بل هو يوم اكتسب أهميته عبر أجيال من المعتقدات الشعبية والخبرات المتوارثة التي ربطته بانعطافات خفية في الطبيعة ودورة الحياة. إنه يمثل نقطة تحول دقيقة، حيث تبدأ حرارة الصيف بالانحسار تدريجيا، مفسحة المجال لنسائم الخريف الأولى. هذه الفترة الانتقالية بين الوفرة الصيفية والاستعداد لشح الشتاء كانت دائما تعتبر زمنا ذو طاقة خاصة، حيث يصبح العالم أكثر تقبلا للإشارات والرسائل الخفية، تربط طاقته بتأمل ما تم إنجازه ووضع نوايا لما هو آت، والبحث عن إجابات في الصمت وفي تفاصيل الحياة اليومية. في سياقنا الروحي، يوم الأسرار الخفية لا يتصل بقديس معين أو حدث ديني رئيسي في الإسلام، لكنه يلامس جوانب عميقة من الإيمان والمعتقدات الشعبية المتجذرة. إنه يوم يدعونا للتفكر في الغيب، العالم غير المرئي الذي لا يعلمه إلا الله. المعتقدات المرتبطة بهذا اليوم تشجع على زيادة الوعي الروحي والتواصل مع الخالق من خلال الدعاء الصادق والذكر. كثيرون يسعون فيه للبركة، النعمة الإلهية التي تجلب الخير والزيادة في كل شيء، سواء في الصحة، الرزق، الألفة العائلية أو النجاح في المساعي. إنها دعوة لفتح القلب والعقل لتلقي إلهامات ربانية ولطلب الحماية من كل سوء، سواء كان حسدا، عينا أو مكرا خفيا. يعتقد أن الصدق في النية والتوجه إلى الله في هذا اليوم يجلب استجابات أعمق وإرشادا أوضح، وكأن أبواب السماء تكون أقرب بعض الشيء، تستقبل الدعوات والهمسات الصادقة والسعيدة. بعد ذلك قم برش القليل من الماء النقي على العتبة لتجديد الطاقات الإيجابية ودعوة البركة للحلول. حافظ على نظافة عتبة منزلك طوال اليوم. 2. طقس همسات النية للوضوح والتحقق. الهدف: غرس نية واضحة ومحددة في الكون لتتحقق، والحصول على إرشاد خفي بشأنها. ماذا تحتاج؟ حجر أملس صغير، أي حجر تجده وتنجذب إليه، أو بذرة نبات مثل بذرة تمر أو زيتون، مكان هادئ في المنزل أو في حديقة، قلم وورقة صغيرة. ومتى وكيف تجري الطقس؟ في فترة الضحى، بعد شروق الشمس بساعة أو ساعتين، أو قبل النوم. اجلس في مكان هادئ وأمسك الحجر أو البذرة في يدك. خذ نفسا عميقا، اكتب على الورقة الصغيرة نيتك أو السؤال الذي تريد إجابة له بوضوح وإيجاز. ركز كل طاقتك ونيتك في هذا الحجر أو البذرة. همس أمنيتك أو سؤالك 3 مرات في الحجر أو البذرة وكأنك تودعه سرا، ثم ضع الورقة المطوية تحت الحجر أو البذرة. ماذا تفعل بعد ذلك؟ ضع الحجر مع الورقة تحته، تحت وسادتك قبل النوم، أو في مكان خاص بك حيث لا يراه أحد، مثل رف الكتب. انتبه للأحلام التي تراها في تلك الليلة، أو للإشارات التي تظهر لك في الأيام القليلة القادمة. إذا كانت بذرة، يمكنك زراعتها في وعاء صغير أو في حديقتك، ودعها تنمو مع نيتك. كلما نمت البذرة، كلما اقتربت نيتك من التحقق. راقب كيف تتجلى الإشارات في حياتك. 3. طقس كشف الأسرار بالمرآة والماء للبصيرة الشخصية. الهدف: الحصول على بصيرة أو إجابة على سؤال شخصي عميق، أو كشف حقيقة مخفية عن الذات أو الآخرين. ماذا تحتاج؟ مرآة صغيرة نظيفة، وعاء زجاجي شفاف مليء بالماء النقي، شمعة بيضاء واحدة، مكان مظلم وهادئ. تشوى متى وكيف تجري الطقس؟ ليلا، بعد أن يسدل الظلام ستارة، اجلس في غرفة مظلمة، ضع الشمعة أمامك وأضئها. ضع المرآة خلف الوعاء المليء بالماء، بحيث ينعكس ضوء الشمعة في الماء ثم على المرآة. انظر بهدوء إلى انعكاس ضوء الشمعة في الماء والمرآة، وركز على سؤالك أو الحقيقة التي تريد كشفها. لا تحاول أن ترى شيئا بقوة، بل دع الصور والأفكار تتدفق إليك بشكل طبيعي. قد ترى ومضات، أشكالا،
أو تشعر بإحساس مفاجئ. وتو ماذا تفعل بعد ذلك؟ بمجرد أن تشعر بأنك قد تلقيت إشارة أو إحساسا، اطفئ الشمعة. تأجيل الوعود أو عدم الوفاء بها. إذا كنت قد قطعت وعدا فحاول الوفاء به، أو على الأقل اتخاذ خطوة جادة نحو ذلك. تأجيل الوعود أو نكثها في هذا اليوم له عواقب روحية. السبب الغامض: الوعود هي طاقات ملتزمة، عدم الوفاء بها يخلق طاقة سلبية ويؤثر على مصداقيتك في العالم الخفي والمرئي. النتائج المتوقعة: قد تفقد ثقة الناس بك وتواجه صعوبة في تحقيق أهدافك الخاصة، وقد يعود إليك هذا السلوك في شكل خيبات أمل. مثانية: التحدث بسلبية عن الذات أو عن القدر. تجنب الشكوى المفرطة أو التذمر من حظك أو التحدث بسلبية عن نفسك وقدراتك. السبب الغامض: الكلمات تحمل طاقة قوية، وفي هذا اليوم تتضخم هذه الطاقة. الحديث السلبي يجذب المزيد من السلبية إلى حياتك وينشئ واقعا يتوافق مع أقوالك. النتائج المتوقعة: قد تجد نفسك عالقا في حلقة مفرغة من المشاكل وتفتقد الثقة بالنفس، وتصبح أقوالك السلبية واقعا مريرا. 9. تجاهل المحتاجين أو المتألمين. يعد إغلاق قلبك وعينيك عن من هم في حاجة للمساعدة أو العزاء محظورا. السبب الغامض: الرحمة والعطاء يفتحان قنوات البركة. تجاهل المحتاجين يغلق هذه القنوات ويجعل روحك قاسية، مما يفقدك التعاطف الإنساني والبركة الإلهية. النتائج المتوقعة: قد تجد نفسك تعاني من الوحدة أو تشعر بالخسارة الروحية وتفقد بركة الحياة والعلاقات الطيبة. 10. البدء بمشاريع كبرى دون تفكير أو استشارة. على الرغم من أنه يوم للكشف عن الأسرار، إلا أنه ليس يوما لاتخاذ قرارات كبرى بشكل متهور. السبب الغامض: هذا اليوم يدعو للتأمل والتلقي لا للاندفاع. البدء بأمور عظيمة دون بصيرة واضحة أو استشارة الحكماء قد يقودك إلى مسارات غير محسوبة العواقب. النتائج المتوقعة: قد تفشل مشاريعك وتواجه عقبات غير متوقعة، وتتراكم عليك المتاعب بسبب قلة التخطيط. تذكروا، كل هذه المحظورات ليست لقييدك بل لحمايتك. إنها دعوة للعيش بوعي أكبر وبقلب أنقى وبنية أصدق، لتستقبلوا بركات يوم الأسرار الخفية بكل رحابة صدر. وها قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في يوم الأسرار الخفية. أتمنى أن تكونوا قد اكتشفتم بعضا من هذه الأسرار، وأن تكونوا مستعدين لتطبيق ما تعلمتموه في حياتكم. تذكروا دائما أن العالم مليء بالإشارات، وأن الكون يتحدث إلينا بلغات خفية. यह कथा द्वादशी के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि यह दिन अक्सर शुभ फलों की प्राप्ति और नकारात्मक शक्तियों पर विजय से जुड़ा होता है। सागर मंथन की यह कथा हमें बताती है कि कैसे गहन संघर्ष और तपस्या के बाद ही सर्वोच्च ज्ञान और अमृता प्राप्त होती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में दिव्य शक्तियां हमेशा धर्म की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती हैं। द्वादशी पर विष्णु की पूजा इसी विजय और संरक्षण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के मंथन में भी यदि हम सही मार्ग पर चलें और आस्था रखें तो अंततः अमृत की प्राप्ति अवश्य होती है। सूचना: ब्लॉक भाग्य के संकेत। लोकप्रिय शकुन, मौसम, फसल से संबंधित। 1. यदि द्वादशी के दिन सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहें और धूप अचानक निकल आए तो समझो आने वाले दिनों में व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा। यह प्रकृति का संकेत है कि आपके प्रयास फलदायी होंगे। 2. अगर इस दिन हवा शांत और ठंडी महसूस हो तो यह इस बात का संकेत है कि फसलें अच्छी होंगी और घर में समृद्धि बनी रहेगी। यह एक शांत और स्थिर भविष्य का वादा करता है। 3. द्वादशी पर बारिश की बूंदें गिरना, चाहे वह हल्की फुहार ही क्यों न हो, आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता और भाग्य वृद्धि का प्रतीक है। यह धरती माता का आशीर्वाद माना जाता है। 4. सूर्योदय के समय यदि कोई पक्षी आपके घर की छत पर बैठकर लगातार चहचहाए तो यह किसी शुभ समाचार या मेहमान के आगमन का संकेत है। यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का सूचक है। 5. यदि इस दिन इंद्रधनुष दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी कोई पुरानी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यह दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। 6. अंधेरे के बाद यदि आसमान में तारे बहुत चमकते हुए दिखें तो यह पूर्वजों की आत्माओं की शांति और उनके आशीर्वाद का संकेत है जो आपके घर परिवार पर बना हुआ है।
वे अदृश्य रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। 7. यदि अचानक किसी अनजान स्थान पर कोई सुंदर फूल खिला हुआ दिखे, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई नया और सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यह अप्रत्याशित खुशी और अवसर का प्रतीक है। घरेलू धन संबंधी। 1. बुद्धि और ज्ञान। ये लोग स्वाभाविक रूप से ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होते हैं। वे सिर्फ सतही जानकारी से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि हर विषय की गहराई में जाना पसंद करते हैं। वे उत्कृष्ट शोधकर्ता, दार्शनिक या शिक्षक बन सकते हैं। उनकी याददाश्त तेज होती है और वे जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं। कार्यक्षेत्र। करियर के मामले में वे ऐसे क्षेत्रों में सफल होते हैं जहां विश्लेषण, अनुसंधान और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। ज्योतिष, मनोविज्ञान, लेखन, कला, अध्यात्म या किसी भी तरह के खोजपरक कार्य उनके लिए उपयुक्त होते हैं। वे अपने काम के प्रति बेहद समर्पित होते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रिश्ते। रिश्तों में वे वफादार और भावुक होते हैं। वे सच्चे साथी और मित्र साबित होते हैं जो अपने संबंधों को गहराई से निभाते हैं। हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन एक बार जब वे किसी पर भरोसा करते हैं तो वे अपना सब कुछ दे देते हैं। चुनौतियां। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि वे कभी-कभी अधिक सोचने लगते हैं, जिससे चिंता या तनाव बढ़ सकता है। उन्हें अपनी भावनाओं को साझा करने और खुद को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। भाग्य। कुल मिलाकर इस दिन जन्मे लोग भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में कई अवसर मिलते हैं और यदि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो वे न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य अक्सर दूसरों को प्रेरित करना और सत्य की खोज करना होता है। इनाम धारक। हालांकि भारतीय संस्कृति में जन्मदिन के बजाय नामकरण संस्कार का अधिक महत्व है, लेकिन इस विशेष द्वादशी पर कुछ नामों का उच्चारण या उन नामों से जुड़े व्यक्तियों का स्मरण विशेष फलदायी हो सकता है, क्योंकि वे इस दिन की ऊर्जा से मेल खाते हैं। ये नाम अक्सर भगवान विष्णु, ज्ञान, शांति या समृद्धि से जुड़े होते हैं। 所需物品，准备丰盛的食物，包括寿饰、水果、糕点、香烛、之钱、金银财宝、衣物等，茶水、酒。食物种类应多样，寓意丰盛，如鸡、鱼、肉、米饭、馒头、月饼。虽非中秋节，但此时亦可品尝。时间与方式，虽非契约食物，但今日亦可在家中客厅或院子面向祖先牌位，或在家门口面向室外摆设小型供桌，可在日落前进行，避免深夜。点燃香烛，将食物整齐摆放，倒上茶水和酒，恭敬第三鞠躬或行跪拜礼，口中默念悼词，邀请祖先几个方好兄弟、无主孤魂前来享用。到此可谓列祖列宗在上，今日封赏玻璃，请您和各方好兄弟前来享用，愿您安康，保佑子孙平安顺遂。事后处理，待香者燃尽，将之前焚烧。焚烧时，应将之前完全烧尽，让灰烬随风飘散。食物则可与家人分食，或分给亲友，但不可随意丢弃。一些祭祀过鬼魂的食物，如果不是祭拜祖先的，有些人会选择不食用，而是处理掉，以避免与不吉之气接触。2. 点燃莲花灯或者火，照亮前路。木的为迷途的亡魂指引方向，同时也能为自己和家人带来光明与希望，驱散黑暗与阴邪。所需物品：纸质或塑料莲花灯，可在寺庙或祭祀用品店购买。蜡烛。时间与方式：在傍晚时分，天色将暗为暗之际，在自家门前、阳台或窗边点燃莲花灯或放置点亮的蜡烛。莲花灯的造型寓意朝纯净与超脱，而烛火的光芒则被认为能穿透阴霾。点灯时，心中默念祈愿，祈求平安，驱邪避凶。
若条件允许，可在消息或池塘边放水灯，让灯火随波而去，象征为亡魂引路。事后处理，待炸着自然燃尽，水灯则随波漂流，不需回收。家中点亮的灯，可在次日晨曦时分自行熄灭。3. 佩戴护身符或红色物件，增强阳气。目的，利用物品本身的灵性或颜色属性，形成一道保护屏障，抵御引起侵扰，增强自身阳气。所需物品，经过开光的玉佩、佛珠、护身符或纯粹的红色丝线、红色衣物配件、红手绳等。时间与方式，全天均可佩戴，特别是出门在外、夜间活动时，更应注意佩戴。红色在中国文化中象征着喜庆、活力和驱邪，被认为能有效阻挡阴气和邪祟，于是则被认为有吸纳邪气、平衡能量的作用。事后处理，护身符、玉佩等应妥善保管，避免损癖或遗失。红绳等日常饰品可根据个人喜好长期佩戴，或在贵月结束后取下。传统烹饪，在贵月期间，饮食上也有一些独特的讲究，旨在敬贵神而远之，或通过食物来祈求平安。素食为主，或避免特定肉类。在贵月，尤其在祭祀前后，一些家庭会选择以素食为主，以示清净和对神佛的尊重。部分地区会避免使用牛肉、狗肉等，认为这与地府神灵或轮回观念有关，以免谋犯。清淡的食物，如粥、面条、蔬菜、豆腐等，被认为是平和的，有助于保持身心平静。制作米泰木、马等糯米制品。糯米制品在中华文化中常与团圆、年和、长久联系在一起。在贵月期间，制作如米泰木，一种可加密粉条、马灯，即可以作为祭祀祖先的供品，也与依照家人团聚紧密相连，共同抵御外来邪气。红桂果或红豆汤。红色食物在中国传统中具有吉祥、辟邪的意义。红桂果通常用于节日庆典，但在贵月也可作为祭祀的供品，祈求长寿与平安。红豆被认为能驱邪，因此煮一碗红豆汤不仅能滋补身体，也被赋予了辟邪纳福的寓意。Главные запреты дня, что нельзя делать。契约释义，有名气息渐浓，为了避免不必要的麻烦与谋犯，以下禁忌务必铭记于心，切勿hon犯。1. 晚上不要在外游荡，尤其避免去阴气重的地方。原因，随着柜门剪开，夜间是阴气最盛之时，也是有荤活动最为频繁的时段。人体的阳气在夜晚较弱，容易被阴气侵扰，甚至被附身或遭遇不祥。阴气重的地方，如医院、坟场、废弃房屋、小巷深处等，更是有魂聚集之处，极易与之产生交集。后果，违反此禁忌可能导致精神恍惚、噩梦连连，甚至招致鬼压床、生病，或引来长期的厄运缠身。严重者可能会遭遇意外，或被不吉之物纠缠，难以摆脱。2. 不要在深夜晾晒衣服，尤其是内衣裤。原因，衣服在夜间晾晒，被认为会吸收游荡的阴气，尤其是内衣裤与人体贴身，更容易被附着不吉之物。当人再次穿上时，阴气便会入侵体内，导致身体不袜或运势下降。Dalam konteks spiritual, Rabu Pon berakar kuat dalam kejawen, sebuah filsafat dan kepercayaan yang memadukan elemen-elemen animisme Hindu, Buddha, dan Islam. Bagi masyarakat Jawa, Weton, atau hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa, bukan sekadar penanda tanggal, melainkan peta kehidupan,
panduan untuk memahami karakter diri, kecocokan jodoh, hingga prediksi nasib dan rezeki. Rabu Pon, dengan Neptu 14, dipandang sebagai hari yang membawa aura khusus. Orang-orang sering mencari berkah di hari ini untuk mendapatkan ketenangan batin, memperkuat spiritualitas, atau memohon petunjuk dalam menghadapi masalah hidup. Mereka percaya bahwa pada hari ini, permohonan yang tulus akan lebih mudah sampai kepada Yang Maha Kuasa, dan energi alam semesta lebih terbuka untuk menerima doa. Banyak yang juga melakukan tirakat atau puasa batin di hari ini sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan dan menyucikan diri dari nafsu duniawi. Ini adalah upaya untuk menyelaraskan diri dengan kosmos, mencari keseimbangan antara mikrokosmos, manusia, dan makrokosmos, alam semesta. Mari kita selami lebih dalam asal-usul weton yang penuh misteri ini, yang seakan menjadi cerminan kebijaksanaan leluhur kita. Konon, jauh sebelum kalender Gregorian dikenal di Nusantara, para pujangga dan spiritualis Jawa telah menciptakan sistem penanggalan yang luar biasa rumit, namun kaya makna. Sistem weton ini tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari pengamatan panjang terhadap siklus alam, pergerakan benda langit, dan energi yang terpancar dari setiap kombinasi hari dan pasaran. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, di tengah hutan belantara dan hembusan angin pegunungan, para bijak duduk bermeditasi, mencari korelasi antara kejadian di alam dan nasib manusia. Mereka mempercayai adanya 5 dewa atau kekuatan penjaga untuk setiap pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Rintik hujan di pagi hari. Jika hujan turun rintik-rintik di pagi hari Rabu Pon, ini adalah pertanda baik bagi mereka yang bergerak di bidang pertanian. Konon, tanah akan subur dan panen melimpah. Hujan ini diyakini membawa berkah dari Dewi Sri yang menguasai Wuku Julung Wangi, menyirami rezeki bagi bumi dan penghuninya. Para petani biasanya akan segera menyiapkan lahan atau melakukan ritual sederhana sebagai bentuk syukur dan harapan akan panen yang berlimpah. Suara burung hantu di siang hari. Mendengar suara burung hantu di siang bolong pada Rabu Pon adalah pertanda yang harus diwaspadai. Burung hantu yang identik dengan malam, kehadirannya di siang hari sering diartikan sebagai pesan dari alam gaib. Ini bisa menjadi isyarat akan datangnya kabar duka atau peringatan untuk berhati-hati dalam setiap langkah dan keputusan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa ini adalah pertanda kehadiran makhluk halus yang sedang mencari perhatian. Guntur. Tanpa hujan. Apabila terdengar guntur menggelegar tanpa diikuti hujan lebat, terutama di sore hari, ini merupakan pertanda ketidakpastian atau perubahan besar yang akan datang. Dalam tradisi Jawa, guntur melambangkan kekuatan Batara Guru, dewa tertinggi yang sedang mengirimkan pesan. Perubahan ini bisa bersifat positif, seperti promosi jabatan, namun juga bisa negatif, seperti konflik dalam keluarga. Penting untuk introspeksi dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bunga mekar. Tiba-tiba, jika Anda menemukan bunga yang mekar secara tak terduga, atau tanaman di pekarangan Anda tiba-tiba berbunga lebat pada hari Rabu Pon, ini adalah simbol keberuntungan dalam asmara dan hubungan. Energi lakuning rembulan pada Rabu Pon mendukung pertumbuhan cinta dan kasih sayang. Ini bisa berarti Anda akan bertemu jodoh, hubungan Anda akan semakin harmonis, atau Anda akan mendapatkan banyak simpati dari orang sekitar. Wah, setelah itu, guyurkan air bunga ini ke seluruh tubuh Anda sambil memanjatkan doa atau niat tulus untuk membersihkan diri dari segala kesialan dan menarik keberuntungan. Fokus pada area kepala, bahu, dan dada. Bayangkan energi negatif luruh bersama air. Teks doa niat. Ya Allah, yang Maha Suci, dengan berkah hari Rabu Pon dan wangi bunga ini, hamba mohon disucikan dari segala kotoran lahir dan batin. Dibukakan pintu rezeki
dan dilimpahkan keberuntungan. Amin. Dapat disesuaikan dengan keyakinan pribadi. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan tubuh mengering secara alami tanpa handuk jika memungkinkan, atau gunakan handuk bersih. Pakailah pakaian bersih dan berwarna cerah. Bunga-bunga yang tersisa dapat dikubur di halaman rumah sebagai simbol kembalinya energi ke bumi. Ritual selametan kecil, memohon keselamatan dan berkah. Tujuan untuk memohon keselamatan, keselarasan, dan berkah dalam hidup, serta menolak bala. Selametan di hari Rabu Pon diyakini memperkuat ikatan spiritual dan menjaga harmoni keluarga. Apa yang dibutuhkan? Nasi tumpeng kecil, bisa nasi kuning atau nasi putih, lauk pauk sederhana, ayam ingkung, telur rebus, sayuran urap, tempe, ida tahu goreng, jajanan pasar, misalnya jenang atau klepon, air putih dalam gelas, kemenyan atau dupa. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada malam Rabu Pon setelah maghrib. Siapkan semua hidangan di atas tampah atau nampan yang dialasi daun pisang. Nyalakan kemenyan atau dupa di dekat hidangan. Kumpulkan anggota keluarga jika memungkinkan, atau lakukan sendiri. Duduk bersila menghadap hidangan. Pimpin doa permohonan keselamatan dan syukur, menyebutkan niat khusus yang diinginkan. Teks doa, niat. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba persembahkan selametan ini di hari Rabu Pon. Kuliner tradisional, simbol dan rasa dalam setiap sajian. Pada hari Rabu Pon, hidangan-hidangan tertentu memiliki makna khusus dan seringkali disajikan dalam upacara selametan atau sebagai bentuk rasa syukur. Ini bukan hanya tentang rasa, melainkan juga tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Tumpeng. Sudah kita sebutkan sebelumnya, tumpeng adalah ikon kuliner dalam selametan. Nasi berbentuk kerucut yang melambangkan gunung, sebagai representasi hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Nasi kuning sering dipilih untuk tumpeng di acara-acara yang berhubungan dengan kesyukuran dan kebahagiaan, melambangkan kemakmuran dan keberkahan. Lauk pauk yang mengelilinginya, seperti ayam ingkung, ayam utuh yang dimasak, telur rebus, dan 7 jenis sayuran urap, masing-masing memiliki makna. Ayam melambangkan kerendahan hati, telur melambangkan awal kehidupan, dan sayuran melambangkan kesuburan serta keberagaman hidup. Jenang. Kudapan manis yang terbuat dari tepung ketan atau beras, santan, dan gula merah. Jenang biasanya disajikan dalam warna-warna yang melambangkan kesatuan dan kerukunan. Misalnya, jenang abang putih, merah putih, melambangkan awal dan akhir kehidupan. Jenang grendul melambangkan tekad yang kuat. Dalam konteks Rabu Pon, jenang sering disajikan untuk memohon kelancaran rezeki dan kerukunan dalam keluarga, agar hidup berjalan semanis jenang. Wedang uwuh. Minuman tradisional yang terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, cengkeh, dan daun secang. Wedang uwuh tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat membersihkan energi negatif dan menjaga kesehatan. Menyeruput wedang uwuh di Rabu Pon adalah cara untuk memurnikan diri secara fisik dan spiritual, mempersiapkan tubuh dan jiwa untuk menerima berkah hari tersebut. Detol, membuang makanan atau bahan makanan secara sembarangan. Makanan adalah anugerah. Membuang makanan dengan tidak hormat pada Rabu Pon dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai rezeki. Hal ini diyakini dapat menyebabkan kelangkaan atau kesulitan dalam mendapatkan makanan di masa depan. Alasan mistik and konsekuensi. Dewi Sri, Dewi Kemakmuran dan Pangan, dipercaya tidak akan memberikan berkahnya kepada mereka yang membuang-buang makanan di hari ini. Akibatnya, keluarga bisa mengalami kesulitan ekonomi, bahan makanan menjadi langka, atau kesehatan anggota keluarga menurun karena kekurangan gizi.
melakukan penebangan pohon besar tanpa izin spiritual. Di daerah pedesaan Jawa, menebang pohon besar, terutama yang dianggap keramat atau berumur tua, di hari Rabu Pon tanpa melakukan ritual permisi atau izin spiritual, adalah pantangan yang sangat serius. Pohon-pohon ini diyakini dihuni oleh penunggu atau makhluk halus. Alasan mistik dan konsekuensi. Mengganggu penunggu pohon di hari yang energinya kuat, seperti Rabu Pon dapat mendatangkan musibah. Ini bisa berupa penyakit misterius, kesialan berturut-turut, atau bahkan gangguan gaib yang menimpa keluarga atau desa. Masyarakat percaya bahwa roh pohon akan membalas dendam, mengucapkan kata-kata kotor atau sumpah serapah. Pada Rabu Pon, kata-kata memiliki kekuatan yang lebih besar. Mengucapkan kata-kata kotor, sumpah serapah, atau kalimat yang mengandung energi negatif diyakini akan lebih mudah menjadi kenyataan dan membawa bala bagi diri sendiri atau orang lain. Alasan mistik dan konsekuensi. Energi lakuning rembulan memperkuat daya pikat dan daya ucap. Apa yang diucapkan dengan emosi negatif dapat termanifestasi. Ini bisa berakibat pada permusuhan yang tak terduga, hilangnya kepercayaan, atau bahkan datangnya bencana yang diakibatkan oleh kekuatan kata-kata yang diucapkan.